сейчас последний концерт в Пекине. Очень символично, что именно мы в Пекине. זה קונצרט האחרון בכל הטור הזה בפקין, בבייג'ין, ואנחנו מאוד שמחים בצד אחד שאנחנו כבר חוזרים הביתה, ובצד שני קצת עצובים. זה היה טור די ארוך, כמעט יותר משבועיים. Я очень рад, что мы скоро улетаем, но с другой стороны, этот концерт у нас сегодня последний в этом туре. Это самый центральный зал в Пекине. Я Леонид Пташка, прямо из этого зала. Филармонический зал города Пекин, Китай.